Hakini kisngi kidan shibon ba kikan hon balang bat kiniam bapher hakakhandau bat kini kikan hon balang babon ki pensiong nong rem ba ki jing hikai bat ki hukum niam jong ki kilong ki badai bat ba kidan ka jing shisha ka ban yalam shapneng kumta tungin ya bread ya ki jing mod la jong bat simpor khandiat ban sngo tho kumno bleu par khat shapang ka ne ka jing long ba menta 하나님께서 이런 모든 점을 어떻게 생각하시는지 또 하나님께서 이 지상에 bat kumno ya tho lopa shapang kini kiniam ke ban sami pau ha ka khandau ha ki sngi ki ba khaddo 찾아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. ban ong leng kot ngi dei ban la ban ya tho ya ka jing shisha na ka jing lam ler te ka dei ban don ki rukom ba shai ban pen ya pher ya ki dei ka bible ka ya tho lopa ba praspa san pho tele ki ken hun balang kin mi pau nap deng jong ki kano ka kan hun balang ngi dei ban bon ban lei rong sha ka hima bo bon ko jong play ladang im la ban shem ya ka jubab ka jing he jong kan long ka baleno e ngim la ban ya ha ka lenti ka badei bat ka jing pen em kanom don benta e bat ngi menta tungin pen le jing mo chu chu sha ki jing ya thulu pa jong ka bible bat le ya ka badei kat ba kum ka mon jong play 여러분과 제가 꼭 되셔야 되겠습니다. tungin ya page how Matthias kalanong ka ba khat light khat ka bar phusau 말씀 살피겠습니다. ya ka wei pat ka pharshi ulabu hakma jong ki udaong on thara ya ka himai ki pdeng komo breu ubala bed ya sambai babha hakaling kha jong u te haba kidang yo thia ki breu ulawan ubashun ya u badula bed ya kinyun hapdeng ukeu te ula leiwan no uken ran ula bed ya sambai babha hakaling kha jong u Henry Menmed katba kidang yo thia ki breu ulawan ubashun ya u bad ula bed ya kinyun 가라지를 덧뿌려 버렸더라 하고 했습니다. kadikhot ka bar phun riu Henry Men ba ulas pe uta ukeu bat ba ulas seiso men kata kila pau kita ki niudro te haba kila yawan ki shakri jong uta trying kila ya ong ha u ko ken ran mem shem la bet yo sambai ba bha hakaling kha jong me nang no te kala yo ki nion oi ubala le ya kane u te ula ya thu ha ki ubri ubashun ula le ya kata ki shakri te kila ya klia u memon te bangin ya le thiu no ya ki te ula ong em ba yo haba phi thiu no ya ki nion phirat lem bat ki yo keu ro I babaro ar kin ya mi lem hadu ka ayom on daha kata ka ayom ka jing on ngan ong hakiba on to yalum shiwa ya ki niot to te song ru ya ki ya ka ban thang ya ki Henry ya keu phin yalum ha ka thiar jonga hatu jisum shem lawan shaka khendeu ar hajas ne ben shwa ban pen im ya ki khun ben riu te hakar kam ban pen im ya ki khun ben riu ka pharsi ki niot bat ukeu kalong ka jing shisha ka bakong san bha namar ka jing long bakong san tam jong ka jing pen em ka don ha ka ne ka pharsi u jesu onom ai hangi ya ka ne ka jing hikai lada kam don benta ei bat ka jing pen em jungi hatun ai hangi ya ka ne ka jing hikai dalai ru em 그렇다면 여기서 kumta 그에 대한 장면을 tungin ya pe ha ka por ha ka bu jesu bata ya ka ne ka pharsi 보도록 하겠습니다. tungin ya phai sha ka dikhot ka balai phusau ya kita ki ek baro jesu la kren ha kita ki paj ba ha ki pharsi 말씀하시고 bat klem pharsi shem la kren ei ha ki bakum ta la pendep ya kata bala ong da unong ya thu lupa uda ong ngan ang ya ka shentu jonga ha ki pharsi ngan pen bana ya ki ek ru bala buri na men dang long ka perthei dikhot ka balai phun riu onda kumta habu jesu la ino ya ki paj ba ula lech shiying te ki san ran jong u kilawan ha u kida ong to bata yang ya kata ka pharsi ki niot ka lengkha u te ula ya thu bat ula ong ha ki uta uba bet yo sambai ba pha ulong khon ubriu u jesu ula ong bo ula bet yo sambai ba pha ha ka lengkha jong ka ne ka perthei 보더라고 하였습니다. 예, 뿌리는 bat ula batai 주인의 ba utrai ubala bet yo sambai ba pha ulong u jesu hi dalade 하고 있죠. tungin ya pe ka dikhot ka balai phufra kata ka lengkha ru kalong ka ei ka perthei ka theo ya ka ne ka perthei kita ki sambai ba pha ru kilong ki khon ka hima ande kita ki niot kilong ki khon uta ubaman dikhot ka balai khandai utau nong shun ubala bet ru ya ki ulong u ei
Usoitan, hadin bau Jisu la bet yu sambai babha jong ka gospel ha ka lengkha jong ka ne ka perthe. Unong shun ulawan, bad ula bet yakin yot ha pedeng ukiao. Kata ka ayom odro kalong ka bawai no ka perthe. Kita ki ba odro kilong ki angel. Namar kata kumbaya lom ya kita ki nyot bad bathang ya ki ha ka ding. Kumta king kan long ha ka bawai no ka ne ka perthe. Ikhat ka basang phuai. Ukhon ubreu u Jisu. Un phano ya ki angel jong o. Bad kin ya lom na ka hima jong o ya ki eke baro ki ba penthot. Bad sayano de kin ya lom. Ya kita ki bale baman. Kawai pat ka jingpen ka laktin ka ong. Baro ki bale ya ka baklem an. Bad kin bread ya ki ha ka lawar ka ding. Ha ka ne ka parshi. U Jisu la ong ha ka dikhat ka balai pho. To ya lom shua ya kin yon. To te song ru ya ki ya ka banthang ya ki. Badula batai ya ka ha ka dikhat ka basau pho ar. Kin bread ya kita baro ki bale baman. Baro ki bale ka baklem an. Ha ka lawar ka ding. Ha ka bakut. Kin yot kilong kita ki bale ka baklem an. Da ka bareng kang ya ki tin jong play. Ha ka dikhat ka balai pho. U Jisu la ong. To ya lum shua ya kin yot. To te song ru ya ki ya ka banthang ya ki. Leng ba ki dikhat basau pho we bat sau pho ar ka ba ong. To te song ru ya kita ki bale ka baklem an. Bat bread ya ki ha ka lawar ka ding. Ngila ban sngo thu pura. Bakin yot. Ka theo ya kita ki bambod ya ki tin uplay. Bat ki bam sumar ya ki hukum bat ki an uplay. Leng ba ka parshi jong kin yot bat ukeo. Hau Matthias lenong ka bakhat lai. Ngidei ban tep sa ka wei kamat ka bakong san bha. Utao balabet ya ukeo ha ka lengkha. Ulong ukhon ubreu u Jisu. Hadin bo Jisu la bet ya sambai babha jong ka gospel. Unong shun jong u ulawan bat bet ya kinyot hapding u sambai babha. Hang ne ngilaban pen shisha. Bau sambai ka jing shisha jong ka gospel ka bo Jisu la hikai. Ha kisngi jong ka balang ba menshua. Kalong ka jing shisha ka bajanai bat bapaka. Kumta ladangi wat ki jing hikai ke lami pau ha ka history hadin bo Jisu. Bagi apostol kela ino ya kene ka perthe. Ngilaban pentik na syai. Bakim long kamon ublay. Henry ka baklem an. Kabalale da unong syon. Menta. Tungin ya pensisya sa kawaipan. Bat pe sa kawaipan ka ktin jong ublay. Ngilaban pensisya ya ka haka history. Bat haka jingkmi jong ka jingsisya. Hatau kadon ka jinya sing sngi uplay. Haki por jong Jisu bat ki apostol. House name laispa arphawi HK. U Konstantin. Upasya ka himarom. Ula pendu ya ka jinya sing sabatan. Haka jinya sala bat ka balang ka thali. Da ka bayo benta lang. Ya ka borsan hima haka por jong ka ju ka jingdom. Nadu kata ka por. Ka jinya sing sngi uplay. Kelas dang ban seila kabor. House name laispa arphawi HK. U Konstantin ulapen mi ya ka ain sngi uplay. Nabalapen ku bor ya ka sngi uplay. Kum ka sngi syong than. Kita ki ba mane ha ka sabatan. Kelas dang ban ong. Hato kam kham bha ban mane ya uplay ha ka sngi shuti. Kane ka de kumno la niaw ya ka jiya sing sngi uplay. Kum ka sngi ban mane ya ublay. Tan hadu kinik sngi. Hashwa kata. Om Shem ladon ka jing sing sngi ublay. U Jisu bat ki apostol. Bat ki sanran chung ki. Bat ki pating ban rew bahadin. Ki ay ting ban bu ya ka sngi sabatan. Utray. U khono breo. U Jisu Christ. Ula bet yaw sambai babha jong ka gospel ban pen im ye ki khon ben rio. Hadin ka ne la kumtaru unong shun jong u ulawan bat bet ye kinyot ban pen kumar ya ka jing shisha. Kata kalong ka ei ka ba u Jisu la batay hau Matthias lenong ka bakhat lai. Badru hau Lucas lenong ka bar pho ar. Matthias lenong ka bar phun riu. Bat Marcos lenong ka bakhat saw. Ngilapan yo i ya ka jingja.
Hakabu Jisu rakhi khoi ya kaniam ke jinglan. Hakis ngi jong Jisu bat ki apostol. Ya kaniam ke jinglan la niau kum ke jing shisha bajanai. Haka history jong ka balang. Ilaban yo i ya ke jing tho. Ngila yop diang ya kaniam ke jinglan na utrai. Bat om dai ban pendu no ya ka dalai lei ru em. Henry Constantine upatsya ka himarum. Ulakhot ya ki bishop jong baro ki balang. Bat pendu no ya kaniam ke jinglan. Haka jiya sala bat ka balang Catholic. Hanaisia house nem laispa arvasan HK. Hapo kaphang jong ka jingpen ben ya ka tarik jong ka sngi ka jing mipan. Haka jing shisha kila pendu no ya kaniam ke jinglan. Kumta kanela tho haka history ki Kristen kum ka jiya side nia halor ka sngi ka jing mipan. Shaphang ka jiya side nia halor ka sngi ka jing mipan. Kala thotan raya ka kum ka jiya side nia halor ka paskha. Ka paskha kamshem la theo ya ka sngi ka jing mipan. Henry ya kaniam ka jinglan. Da ka pakdeo ya ka tarik jong kaniam ka jinglan. Haka jing shisha kila bu ya ka haka sngi ka jing mipan. Bat ong tungin rakhe ya ka sngi ka jing mipan haka sngi uplay. Kalong ka jing shisha ban rakhe ya ka sngi ka jing mipan haka sngi uplay. Namar kalong ka hukum bala jubu nadu ka por jong testament barem. Haka bakhado kila pendu no ya kaniam ka jinglan. Haka jiya lang jong kanisia house name laispa arpasan HK. Nangta kila pen itu ya kiniam ki rukam jong ki gentil kum ka Christmas. Haka history ngilaban yo e kum no ki kop ya ki jangkup sni lang bron. Nabau Jesu la yo e ya ka bakot nadu ka basdang. Ulatiap bakine ki e kinja. Kumta ayu ong hamathia salenong ka bakhat lai. Utrai ulapet yo sambai babha haka lengkha. Ulapet ya ka gospel bakodor kabayalam siya ka hima kipneng. Hangne gideban kmi tho hakapor haba unong shun ulas dang bantray. Kadba kidang yo thia kibriw unong shun ulawan bat bet yakinyot hapdeng ukyaw. Pibaro hato pila yo i yakinyot hakalengkha ukyaw kinyot ki kham khlan bani ukyaw ki kham san bat kham jrong bani ukyaw wala om shem la bet yakinyot ki shumi hi dalade kay ka ba kham snu shu shu kalong nabo unong shun ulapet yakinyot hapdeng ukyaw kanno shu kinsan kinroy hakane ka perthe ujisu la deb ya thulupa ba on sami khambun shu ki balang kum kinyot bania ki balang uble bashisha hakisngi ka bakhaddo kanyam Kristen kala shimru de ya kanyam karukam jong ka gentil kum ka jing pendon burom ya ka dingphna hatokum kita ki don menshua em u Petrus u Yohanes badu Jacob kilabu ya ka sabaton bat kanyam ka jinglan ande kim rakhe ya ka Christmas bat kim don ya kanyam karukam ban bam ya ki paleng ha ka sngi ka jingmi pan kai ka bathumai kala sedang ban mi hadin bo Jesu bat ki apostol kila ino ya kane ka perthe ka sngi ka jingmi pan teng teng la khot Esther ka Esther kamitan rai na kanyam gentil ka bamane ya ka blay Estra hapo Europe kamdei ka jing shisha bakho jong blay ende kanyam karukam jong ki gentil ki Kristen kila pdiang ya kane hakane karukam ki ba pher na ka gospel ka bo Christ ulaben lapdiang badmenta baro ki balang kirakhe ya ki kumba kalong ka jing shisha namar kane ka jinglong ujisu la ong bon pen ya khlat ya ki bru ba shisha jong ka bneng na kita ki balam ler tungin ya page haka gospel jong Matthias kalanong ka bahenyo Matthias lenong ka bahenyo dikhat ka bar phuwai om ubri baro uba ong hanga atrai kaba ong atrai kamut kaba ong ajisu uban yaw lai hapo ka hima ki bneng ende utaking ubale ya kamon ukpa jonga ubahabneng ladang yemla banle rong shaka hima ki bneng war hapneng ka jing shit hem ka jing em baru blay jongi kanno ngin long ki balanan hangni gila banyo e
Karena Yesus là ông sai bà. 여기 지금 분명히 예수님께서 Uta ubam le ya kamon ukpa jonga ubahap neng. Umla ban lek rung shaka hima kip neng. 하면 들어가지 못한다고 했습니다. 선포를 해놓지 않았습니까? Don ki anh bakin jab neng hap neng. Bat ki anh bakin jab perthe haka khendau. Mano babu ya ki anh bakin jab neng haka badai. 법도를 과연 누가 올바로 지켜 준행하는가? 이 문제 Ni don kam ban perkhat bha shaphang kane. 봐야 되겠습니다. Baro ki balang ki bu jia sing haka sngi ublei. 왜 하나님의 Henry balai ka balang ublei ka mane haka sngi sajan. 왜 Balai ka balang ublei 6월절에 karakhe ya kaniam ka jinglan. 자 일반 교회는 Baro ki wei ki balang ki pen yeng ya ka ding phna halo jong ka ying mane. 여러분 Balai ka balang ublei kam don ya ka ding phna. 천국 가기 위해 Phi baro 하셔야 됩니다. phide ban sngo phala shaphang kine ki ei ki. Ban lei chapneng phide ban sngo phala shaphang kine. 당연히 천국 Ladang abot ya bon ki bru ki balai hakma jonga. Ngaru de ngan la ban lei chapneng. Lada phi per khat ban ngot berngat hakane karukam kalong ka bama bha. Hang ne kala ong shai bha. Uno balai ya kamon ukpa jonga ubahap neng ula ban lei chapneng. Lada don ka ei ka ba pher na kamon ublei. Hatong yim dei ban wat ka ei ka badai. Balai ki bu ka jia sing sngi ublei. 우리 하나님의 Bat balai ka balang ublei ka mane ya ublei ha ka sngi sajan. 안식일 예배를 Balai ka balang ka bu ya ka jia sing sabatan. 왜 저들은 Kat ba ki bu ya ka Christmas. Ka balang ublei pat kambu. Balai kumta. Hatop him dei banwat ka no ka badai. Pidei bandon ka jingkeli. Nabala tho. Da pen baptis ya ki ha ka teng ka jong pa. Bat ka jong khon bat ka jong men simba khon. Pen ban balai ki pen baptis ya ki brio da ka teng jo ki kardan. Om da ki teng hi. Kia ong ka pen baptis ya ne brio ha ka teng ka jong pa. Bat ka jong khon bat ka jong men simba khon. Ukpa, ukhon, bat men simba khon ki long tang ki teng jo ki kardan. Om ki teng hi. Henry bleu la ong shai ha ka Bible. Da pen baptis ya ki ha ka teng ka jong pa. Bat ka jong khon bat ka jong men simba khon. Te dei bandon ka teng jong bleu pa. Ka teng ka jong bleu khon. Bat ka teng ka jong men simba khon. Dei phi baro phi dei ban pen shisha ya ka ne. Lada phi per khat na bala ong ya nga ban wan shaka balang. Bat pen baptis. 그냥 이렇게 Kum tang la shim pen baptis. Kalong ka bama bha. Hadin balati baro 준행하셔야 됩니다. phi dei ban le ya ka. Phi dei ban tem. La ka ne kalong ka mon ublei ne em. Namar kata kala tho. 여기서 Hende uta king ubale ya ka mon ukpa jonga ubahap neng. Tungin ya pe dikhat ka bar phoar. Shibun kin ya ong hanga ha kata ka sngi. 나더러 이르되 Atrai. Ngingem shem la yalap ha ka teng jong me. Ngingem shem la beno ya kik sun ha ka teng jong me. 주의 이름으로 Ngingem shem la le shibun ki kambaru ha ka teng jong me. Ona kum ta tengaru ngan ong persha ha ki. Ngam jo la ithu ya phi. 도무지 알지 못하니 어떤 자들이 Yano umju ithu. 모른다고 했습니까? Khilai no na nga phi ke baju trai boman. Phi ke bale ka bakhlem an. 불법 Ka bale ka kambaman. Ka theo ya ka bakhlem an. 법에 어긋나 Ka bakhlem an. Kamut ban yai persha ya ka an. Ban le ei persha ya ka hukum. Bat ban le lendet ya ka hukum. 불법이라고 이렇게 사전에서는 정리하고 있습니다. 그 중에서 Tungin ya perkhan. 법에 Halor ka jing yai persha ya ka hukum. 이 불법이라는 문제를 Ka 한번 dictionary ka bata ya ka bakhlem an. 또 Kom ka ba pen kheng hukum. 행위 그 Ban yai persha ya ka hukum. Lane ka ba pen kheng ya ka hukum. 데 나오는데요. 그럼 법에 어긋나거나 Ujesu hikayang i ha ka Bible. 이와 같은 것은 Ba kita ki bom kongu ya ka hukum ublay. Ba yai persha ya ka hukum ublay. 어긋난 Kenam la pan lek rung shaka hima kipneng. 결국 천국에 못 간다는 그 가르침을 예수님께서 지금 Khilai no na nga. 일러주고 계시는 것 아니에요. Phi baro ki bale ya ka bakhlem an. 불법을 행하는 자들아 내게서 다 떠나가라. 주의 이름으로 Ki beno ya ki ksoin. Ha ka ka teng jong utroy. 주의 이름으로 Ki alap ha ka ka teng jong u. 또 행했고 Bat ki le shibun ki kambaru ha ka ka teng jong u. 내가 Wala da ki la le ya ki ne baro. Ujesu la ong ha ki. Ngam jula ithu ya phi. Kadau ba Ujesu la ong. Ba jula ithu ya ki. Kadai na mar ba ki la le ya ka bakhlem an. Ka an. Hang ne ka theo shaka hukum ublay. Baro ki bru ki tib i ki shipau hukum. 여러분도 잘 Dei 알지 dem. 않습니까? Ka hukum ka baneng kong ka dei. Menom yo ki we ki blay na lor jonga. Ka hukum ba ar ka dei. Menom thau blay thau ya la de. Ka hukum ka balai ka dei. Menom ong thala ya ka teng utrai ublay jong me. Ka hukum ba sao ka dei ka ei. Ken mau ya ka sngi sapaton ban rakhi khu ya ka. Ye baro ngi tiam. 알고 있습니다. Ba ki shipau hukum. Ki long ki an jong blay. 하나님의
Baro ki wei ki balang ki tip ha. Baka sabatan kadeka hukum ublay. Ene ki menta ki abot ya ki an. Persya ya ki hukum ublay. Te kumno Jesu ong. Kile no nanga. Pi ke bale ya ke baklam an. Wala pile ya ki benta jong ki noya thulupa. Ki noya lam niam kum ki pastor bat ki temen basan. Ngam jula itu ya pi. Kile no nanga pi baro. Kane kade ka benta ka pakong santam jong ka jing patay u Jesu. Syapang ki niat bat ukel. Ladangim la ban lay syabdeng. Ka jing e jong hi kalong ka bathala. Ladangim la ban lay syabdeng. Kan kham bha yang i ban im sngo bha ha ka perthei. Lakum taru ye barong ya syaphrang ka bneng. Da ka bangai thau play. Da ka jing kwa bandon ka jing he ka badai. Ka ban ya lam yang i baro syabneng. Ublay dala dehi ulawan syakane ka khandau. Ha ka do bat ben bna. Kita ki bale ya ka baklem an. Kenom la ban lek rong syaka hima kipneng. Kita ki bambot ya ka mon ukpa jonga. Kenom la ban lek rong syapneng. Te kumno Lukas lenong ka bar pha ar ka ong syafang ka niam ka jinglan. Ka jing sisa jong ka gospel ka jutang bathumai. Ka bo Jesu la sing. Habolo wan syakane ka khendau ar hajas na menshwa. Ka ne ka khuri. Kalong kata ka jutang ka bathumai de ka snam jonga. Ya ka ba on satheno na ka banta jong no. Na ka banta jong phi. U Jesu la hikai sya yang ya ka ne. Lakum taru. Don ka balang. Lain na ka balang ublay. Ka barakhe ya ka niam ka jinglan. Ukpau lawan syakane ka khendau. Padyalab ya ka niam ka jinglan. Da ka ba ai hangi ka jing hikai na ka banta ka niam ka jinglan. Don ki briu ki ba ong. Ka niam ka jinglan ka dei ka sngi. Haba ki khun Israel ki lalai na ka jinglong mrau ha Egypt. Kumtangi haban rakhe ya ka niam ka jinglan ha ka sngi. Haba kari jongi ka yo ya ka jinglan lun. Ngayo sngo. Badon ki balang ki babu ya ka tari jong ka niam ka jinglan. Halaki jong ki jing sngo bet kumne badrakhe ya ka. Lakum taru. Kata kam dei ka tari jong ka niam ka jinglan. Leviticus lenong ka bar pholai dikhat ka basaw ka pen i. Lanong i dei ban rakhe ya ka niam ka jinglan. Ubleu la bo tikna ya ka tari jong ka niam ka jinglan da ka ba ong. Hau penai paneng kong ha ka sngi ka bakhat saw jong utaw penai ha ka bano sngi. Kan long ka jing khawai niam ka jinglan ka jong utrai. Kom tang yem la ban pen kala ya ka dala de da ka ba ong. Kane ka sngi ka dei ka niam ka jinglan. Kata ka sngi ka dei ka niam ka jinglan. Kalong kumjo bat ka sabatan. Ubleu la ker kho ya ka sngi ka bahenyo bat ula kantang kho ya ka. Ula jid ya ka kum ka sngi ba kantang. Lakum taru. Kibreu kim jo mane. Ha ka sngi bahenyo jong ka tayo. Hende ha ka sngi baneng kong. Ka bom don kano kano ka jingkular na ublay. Na shabar. Kila roy ker hai. Bat kila man bha. Kum kinyot. Hende shapo. Kim long ukyo. Kaba unong rep ukwa. Kumno unong rep usngaw. Haba kinyot ki roy ker hai kham shu shu. Usngaw si. Bat sngaw khuslay. Kaday namar. Kim day ka e kaba ukwa. Kumta. Kumno Jesu yathu ya kita ki ba ot. Hai ki sngi ki ba khadu leng ba ka pharshi kinyot. Tolum ya kinyot. Bat ka e. Bread ya ki ha kading. Nang talum ya ukyo. Bat velam ya u ha ka thiar jonga. Ka thiar ba ken jabneng. Headman bat para. Hang ne. Hapangi bu lang ya ki ktien jong Jesu. Hau Matthias lenong ka bahenyo. Bat lenong ka ba khat lai. Ngilaban yo i. Kay ka ba Jesu kwa shisha. Knam ban lek rong syapneng. Ayung i day ban le. Palat ban ya ka bale ya ki benta kum ki noya thulupa. Ki pastor. Ki temen basan. Bat kum ta ter. Neng ko ngidon kam shua ban kali yala de. Hato menta ngalap diang ya ka jing shisha jong ka jing em. Kabau bleu la yala ban pen im ya ki ben riu. Habau lawan syakane ka khendeu. Hato ngabu ya ka jing shisha ne em. Kane ka kham kordon. Day ne em. Kum tau Jesu la ong. Khilay no nanga phi ki bale ya ka baklam an. Ban le ya ka baklam an kamot ban yat persya ya ka hukum. Ka jing rengkang lane ka jing pen kheng ya ka hukum. Kiwa ya ka hukum. Ban ken mau ya ka sngi sabaton da ka baraki khoj ya ka. Haki ken ro jong ki ying jong ki. Henry. Kim jurak he ya ka sngi sabaton. Kalong ka basngaw si bha. Pen ban. Kisngaw skhem. Bakila ban lay syapneng. Tungin ya pen. Haka shithi syakinong Ephesus kalanong ba ad khat ka bakhat khendai.
그러므로 Cũng ta tệ. 이제부터 너희가 Phim long show ki nong way, bat ki so shnong. 또 아니요. 오직 Henry ki para try shnong bat ki riu khoj. Bat ki bayade na ka yeng uplay. 너희는 Balate ya phi halor ka nong rim ki apostol bat ki nong ya thulupa. 입은 자라. 자, 사도들 Ngide ban sha te halor ka nong rim jong ka jinghe jong ki apostol bat ki nong ya thulupa. Ka nong rim jong ka jing shisha. 사도들과 U Jesu Christ hi udalong umau dong bahakli. 예수께서 Hang u ka jing te baro ka way pa ka way. 그의 안에 Bala pen ya dai bha. 서로 Kanang san ya ka ban long ka yeng ble ka ba khoj hau try. 너희도 하우, 성령 안에서 Ya phiru la te lem. 하나님의 되기 위하여 Ban long ka jaka shong ublay hau men sem. 지어져 가느니라 하였습니다. 그렇다면 Hang ni hasha ki nong Ephesus ka lenong ba at khat ka ba ar pho. Kala tho. 너희는 Bala te ya phi ha ka nong rim. Ki apostol bat ki nong ya thulupa. Hatadon uno apostol babu ya ka sngiu blay. 어느 Uno barakhe ya ka Christmas. 사도가 있으면 어느 Uno bate ya ka dingphna. Halor ka yeng mane. 세우고 Lane uno badeng ya ping dingphna. 다니고 이런 사도가 있습니까? Naba ka Bible ka ong. 터 위에 Ha ka nong rim ki apostol. Bat ki nong ya thulupa. 것인지를 우리가 분명히 Ngidon kam ban tip ha ka badei. Kom ka no ka jinghe ki apostol ki dan. 뜻이 사도들과 Ka Bible ka hika sha yengi. 그다음에 터 위에 La te ya phi. 받은 자라 Ha ka nong rim jong ki apostol bat ki nong ya thulupa. 가르침을 주고 있습니다. 자, 그렇다면 Ti 사도 시대 때 ki ki hukum. 지켜왔던 Bat ki niam ki rukom. 규례와 법 Ki apostol ki labu. 있었는지 Ban yai persha ya ki hukum. 행위 그 Ban rengkang ya ka an. 불법한 행위 Ka ne ka de ka jingle ya ka baklam an. 불법입니다. Kia ong. Ha tangim shem la le ya ki benta. Jong ki pastor bat ki nong ya thulupa. 모든 것을 Bat le ki dak khala bat ki jing phala. 이름으로 다 했습니다. Ngila le ya ki ne baro ha ka kateng jong me a trai. 그래서 앞으로 Matthias lenong ka bahenio ka ailing kon. 심판하실 그 Ya ka por jong ka jing bishar u Chris ha kalawi. Ha ka bau Jesu o ong shai. 그래서 단호히 Ngam chula itu ya phi. 말씀을 도무지 알지 못한다고. Balay u Jesu o ong kumta. Shem la ka deu ya ka wei pat ka dau Henry usu ong. Khilei no na nga phi ka bale ka baklam an. Ngam chula itu ya phi. 도무지 알지 못한다. Ka hukum u blei ka long ka bakung san bha. 기억해야 될 Ban ngi dei ban kan mau ya ka man ta ka sngi. 한 것입니다. Ngi don kam ban pen shisha. 선지자들의 La ka jing he jong ngi la te ne em. 우리의 그 신앙 Halor ka nong rim jong ki apostol bat ki nong ya thulupa. 확인해야 되겠습니다. U Jesu lawan shakane ka khandau ban pen im ya ki khun ben riu. Hatum dei. 그렇다면 Ban pen im ya ki khun ben riu lo yalam. 복음의 진리를 Hi kai. 우리에게 전부 Ban pen pau ya ka jing shisha jong ka gospel. 알려주셨습니다. La kum taru. Ki balang ki bakam ban ngeng hau Jesu. 하는 교회 Ha ki ne ka sngi kem don ya ki jing hikai u Jesu. Kalong ka baphala. 놀랍습니다. Na bala tho. Ha ka gospel jong Matthias. 장의 말씀과 같이 Kia ong hau Jesu. Kum no. Atrai. La kum taru Jesu la ong. Om baro uba ong hanga atrai. Uban yo lej hapo ka hima ki beneng. 어떤 사람이 Kum kino ki bro kin yo rung shabneng. 하나님의 윤리 Kita ki basumar ya ki hukum. Bat ki an uplay. 가르침대로 Bat ki babot ya ki jing hikai jong o. 이런 Kin sayo pateng ya ka hima ki beneng. 기업으로 얻게 될 것입니다. Menta. Tungin ya pei kato ka ne ki jing shisha jong ka jing ngej. Ki ba ki apostol bat ki nong ya thulupa ki labu. 하겠습니다. 누가 Tungin ya pei hau Lucas lenong ka basaw. Dikhat ka bakhan rio. 예수께서 Ulawan ru ha Nazaret. 나사렛에 이르사 Ha ka bala pensan penrang ba ya o. 한식이 Ti ulale ayu. 그다음 Ulalek rung. Kumbang ujule. Ha ka sngi sabatan ha ka sinagog. Kalong ka dostur jong o ban mane ha ka sabatan. 안식일 Bat ula yeng joj ban pule. 회당에 들어가서 Ha ka gospel jong Lucas ka lenong ka basaw. U Jesu la ay ka jing yalam. 이사야 선지자의 Ha ka jing ya thulupa jong u Isaya. Badula bataya ka. 또 거기에 대한 Matthias. Ka lenong ka bakhat at khat ka bapra ka ong. 장에서 기록되어 있습니다. 또한 Nabao kono breu. 절에는 Ulang u ay. 안식일에 뭐라고 했죠? Utray ka sabatan. 이렇게까지 선포를 해 놓으셨습니다. Lakum taru. Ha kini ki sngi ki balang ki bakam ban ngei hau Jesu. Kim jobo ya ka sabatan. Kalong shisha ka baphala. Ionis lenong ka bakhat lai dikhat ka bakhat san ka ong. Babaro ki eki bau Jesu la le. Kilong ka ay. Karukam yangi. U Jesu la ong. Bau la ay hangi karukam.
kabangi day ban le 여러분 ujesu long ublei ukpa kat kumlai ha wei 십니까? day hatongi la ban perkhan bu ujesu ublei dala dehi onom la ban lei shap neng lada umra khe ye ka sabatan bat kanyam ka jinglan 이렇게 dalai lei ru em 본을 보여주시 la kum taru 우리로 하여금 ulabo ye ki 하려 하여 ban ai karu kom yang ye ban bun 인생들이 ujesu la ong bo la ai karu kom 하게 하기 위해서 ba ba ro ki brio ha kane ka khendel ki day ban le kom ba ula le ni day ban bot ya karu kom jong o ban rakhe ye ka sabatan ki apostol ki yai ting ban bo ye ka sabatan hatokim day tugin ya pe ha ka jingja habo upol ubo ye ka sabaton ha ki kam ki apostol la nong ka bakhat niyo ki kam ki apostol la nong ka bakhat niyo dikhat ka ba ar te upol kumba ujule wa apostol pol 자기 규례대로 ula leik rung ha ki 가서 ban lai sngi sabatan ula pen inia ha ki na ki jing tho 구했습니다. mala ka sngi sabatan upol uplajur bau jesu ulong ukris hang ne ngela banio e ba upol ula pen long ka dustur jong o ban mane ha ka sabatan kombau jesu la le ke hukum ki an bat ki niam ki rukam baro ki long ka jo na ba ka sabatan ka de ka hukum ublai ka hukum jong kap neng kilara khe ya ka sabatan ki de baro ki long ka jing shisha ka bangi laban shem na ka nong rem jong ka jing he jong ki apostol bat ki nong ya thulupa tungin ya pe hau Matthias le nong ka bar phunriu de khat ka bakhat niao te ha ka sngi ka baneng kong ukpu ba khlem thian ki sonran ki lawan hau Jesu ki de ong memon hang no bangin ya khre ya me ban bam ya ka niam ka jinglan ulaya thu te to khilai shapo ka to ka nong ba shau taw bri bat ong ha u unong hi kai u ong ka pol chonga kala jan kan ra khe ya ka niam ka jinglai ha yeng jong me lambat ki sonran chonga hatu Jesu ong bon ra khe ya ka niam ka jinglai ne em Jesu la ong bon ra khe ya ka niam ka jinglai bat ula ra khe ya ka la kum taru ka niam ka jinglai ka bau Jesu bat ki apostol kila ra khe kala sha pendu no da ka balang roman catholic bat upat sha ka himarom 쓰셨다고 해서 kumno la dang weng no ya ka na ka jing em ka jing he jungi 이 자체가 얼마나 kan long ka ba ya per sha bat ka ba bakla bha ban le kumta 지켰고 ka niam ka jing lai bat ka sabatan la bo dau Jesu ubang yang en bat la bo da ki apostol ru kum jo u Jesu la pha yo Petros bat u Yohanes ban pen khre ya ka niam ka jing lai na lor kata u Jesu la pen bnaru 분명히 그렇게 ngan rakhe ya ka niam ka jing lai 까지 해놓으셨습니다. 예수님 hatu Jesu la ai 같은 본이 kum kita ki ru kam ban pha yang i shadu jak 되고 이런 본을 보이셨겠습니까? ula ai kum kita ki ru kam ban pha yang i shab neng hatum dei ula ai ki ru kam knam bangi la ban bod ya ki hukum ba hap neng dei na mar kata hasha ki nong Ephesus le nong ba ar ka ong la te ya phi halor ka nong rim jong ki apostol bat ki nong ya thulupa 사도들과 선지자 na ba ka jing he jong phi ka dei ban te halor ka nong rim jong ki apostol bat ki nong ya thulupa 아닌 ka jing he klem kata 가라지다. ka long baro ka jing he kum kin yon 가짜다는 얘기입니다. kum kin yot kamut ka basyukar 그것을 가지고 천국 da kum kata ka jing he ngenom la ban lek rung shab neng 키가 크고 kam pher kat no kin yot ki jrong ki khlan bat ki su thet 그것은 kata ki kham khlan 하면 할수록 kata ki long ki bom sngo bha hau play 이런 어떤 존재 밖에는 될 수가 없는 것입니다. unong rep sngo bha 고기 튼실하고 haba ukeu usan bha ban u khlan hatu unong rep un sngo bha 저기서 haba kaleng kha jong u kadap lut baro da kin yot lada phidei unong rep hatu phin sngo bha ya kata phinom sngo bha da lei lei ro wei u bale yakum kata u Jesu la ong unong shun ola le yakane uble jule kum kita ki ei ke tungin ya pen hakashi baneng kong shikinong korean kalanong ka bakhat wei dikhat ka baneng kong tolong phi kinong per tho bot ki jonga komba ngaru jong u Chris tenga yaro ya phi ba phiken mau yanga ha ki ei ke baro bat ba phidang bat khem ye kita ki rukom bala IT komba ngala IT ya ki ha phi Henry ngamon ba phen tem ba u khle ubrio baro ulong u Chris bat ba u khle ka kan thei long urang ba bat ba u khle u Chris de ulong u play ubrio baro ubaduai lane ubaya tholo pa bat ka jing spong halaka khle upenja burom no ya kata ka khle jong u Henry ka kan thei baro ka baduai lane ka baya tholo pa khlem da tam mo yala ka khle
kapenja burom no yala ka khle namar kalong kumjo kumba kalakhi namar lada ka kan the kam tammo teto kan kham no ro yala usnyo Henry lada kalong ka bale ranya ka kan the ya ka ban khab ya usnyo la ne ban khi to kan tammo te ha ka dikhat balai oi ukhle jong bre baro ulang ukris komta ha ka jing sngo bangim dei ban buri ya ka burom ublei ubriu baro dei ban tammo ha ka por balong jing seng da ka ba hikai ba ukhle ubriu baro ulang ukris ba ukhle ka kan the long urang ba ba ukhle ukris de long ublei wa apostol Paul ubatai ya ka dau balai ki kan the baro ki dei ban tammo ba tongin ya phai sha ka dikhat ka bakhin dai na ba om shem la thau yu shen rang na ka banda ka kan the hen ya ka ta ka kan the na ka banda utau shen rang namar kata kadai keng ya ka kan the ban yo ya ka ei kada ka jingsha sanshar ha ka khli chongka namar ki angel wa apostol Paul ulaong ba kadai ya ka kan the ban yo ya kada ka jingsha sanshar halor ka khli chongka ka korin ha ka por jong ka balang pa menshwa ka don menta ha Europe wa apostol Paul ulapha ya ka ne ka khubor sha ka balang ha Europe ki kan the ki ai karpan na ka banda ka jinglong ka ju ya baro shen rang bat ka kan the ha ka por mane da ka ba ong balai tang ki kan the ki de ban tam mo ha ba ki shen rang kim tam mo nang tau apostol Paul ula pensyaya ki syafang ka hukum ba kan jap neng wa apostol Paul ula ong ubreu de ban tap yala ka khli ande ki kan the ki de ban tam mo kanai ka de ka hukum jong ka balang uplei ha ka por mane kadai keng ya ka kan the ban yo ya ka da ka jingsha sanshar ha ka khli jong ka namar ki angel ulaya thu tang ya ki kan the ban le kumta baro ki ne ki niam ki ru kom jong ka jingshisha kilong kat kum ka nong rim ha ka jinghe jong ka balang bo menshwa ha ka ba ki apostol ba ki no ya thu lupa ki la le ya ka kam gospel naba ka khana jong ki la tho khlem jing duna ha po ka bible im la ban im ka jing im ka ba phai no na ki hukum uplei ha to ngila ye baro ngi dei ban bot ye ki jing hikai uplei thei kum ba uplei ula hikai la kum taru ha ka po jo ki spas nem balai bat basau bot ki niam ki rukam jong ki gentle lampen itho shaki balang hadin bau jisu bat ki apostol ki la ino ya ka ne ka pathe bat la jeli bha ha ki balang ha ki ni gisngi ki apendum ya ka pathe da ka bale men le kum ka jing shisha menta kum ka jing sha jong ka pathe tungin ya la bat pen tip ya ki jing hikai jong ka bible shakita ki bom pan tip ya ki ka wei hadin ka wei game day ban yop yang ya ka jing pitar bateng e bat ber king kum ngam jula itho ya phi khilei no na nga phi ki baju trei paman ende sha ya ro kum phila trei minut man sumar ya ki hukum uplei kan no phila shitom ban sha ya ka jing rikhi beng ka jing pan shitom beng ki jing e bat ka jing niaw beng hap deng kita ki bakhlem hukum ngakar men ba phi baro phinya ha kalanti ka badai da ka bakan mau ba uble unia lam yangi shaka hima ki bdeng kum ki so ki babha khoblei shibun e